तो मु एपरी दौड़ी में बांधी बांधी धान नेउछि। पवन वर्षा हेउछि देखि पारुछन्ति। वर्षारू रक्षा पाई पॉलिथिन गोड़ा गोड़ी करे रखि दैछु धान। आपण माने देखि पारुछन्ति हमर धान कटा हेइ जाइछि। 2 दिन हेला हमर धान कटा हेइकि आउ आजिरू वर्षा पाग हेबार संभावना अछि। आपण माने देखि पारुछन्ति सब धान जा काटि के हमें रखि दैछु आउ भुइनु आउरी। तो आज आमे बोइबा को चेष्टा करूछु। पाग भी क्लियर नाइ एई सारा सब बोइबा को पड़िबो। से तोड़टू सब भुइ आनिलु किंतु सरीनी हाउ देखि पारुछन्ति आपण माने कुहुड़ी अछि मेघ वर्षा जो प्रकार अछि। वर्षा तो झिपिरी झिपिरी वर्षा पकाउछ एबे आरंभ हेइनी। एपरि धान को हमर बराबर अछि। अधा पॉइंट अधा पुणी अछि सब उठाइ गलानी। शिशिर वर्षा द्वारा सब उठाइ गलानी। एई सब बोइबा पड़िबो। तो मु एपरि दौड़ी मु बांधी बांधी धान नेउछि। आपण माने देख पारुछन्ति लंबा दौड़ी पखेली वर्तमान धान सजाउछि। या को मु बांधी की नहीं जीवी कड़ा को आउ सजैनी पुणी सजैबी आउरी। तो एपर मु धान बोई जाउछि कड़ा को। बहुत ओजन अच्छी सब भिजी गला वर्षा मन देख पारुछन्ति। तो ठंडा जो बंधा बंधे सब अच्छी ठीक से देखा जाउनी थी। वर्तमान में खड़ा पहुँचाइली रखीदेवी। एटार आम धान मंतिबू तो कड़ा भी चांचिनु। एटा मु एबे भुइकी आसली बिलडू। वर्तमान मो धान सजाउछि। एपरि आमे सजेही रखि थाउ। भीतर फिंग दे भीतरे नोन वर्तमान एपटे देखि पारुछन्ति घर सदस्य बापा माँ बड़ भाईना सब एपटे कर्म व्यस्त अछन्ति। तड़पटे आपण माने देखि पारुछन्ति बापा धान बोईकी आछन्ति। से पटे माँ की बड़ भाईना काम करुछन्ति। पाग भी क्लियर नाय। पवन वर्षा हेउछि देखि पारुछन्ति। तथापि आमे धान बोइबा को लागी पड़ीछु। धान भी सब ओधाई गला काटिबाटा। एपटे तो सब आ बोइबा को पड़िबो। जबर आ बोआइनी झिपिरी झिपिरी वर्षा पखाइलानी। एपटे कुकुड़ी सब हेइ गला। एपटे हमर धान कुआ अच्छी आउरी सब ओधाई गला अधा अधी धान। तथापि आमे बोइबा को ट्राए करूछु जेते पर्यंत अधिका वर्षा हेइनी। ओधा ओधारे वर्तमान आमे काम करूछु। बहुत व्यस्त रछु। प्रबल ठंडा हेउछि। पवन हेबा द्वारा बहुत ठंडा हेउछि। क्लाइमेट ठीक नाही। तो आपण माने देखि पारुछन्ति हमर धान बुआ वर्तमान सरी जाइछि। मु आपनको सेतबेले देखाउतिली ओधा ओधारे आज आमे धान बुंचु बोली कहउतिली। एपटे सब बोई सारलु धान। धान तो सब ओधाई गला तथापि
ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଧାନ ବୁଣିକି ନେଇଛୁ କଡ଼ାରେ। ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ତ ଧାନ ବୁଣା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲି, ମୋର ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ସକାଳଠୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଆଜି। ସକାଳୁ ପାଗ କ୍ଲିୟର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧାନ ବୁଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ତ ଧାନ ବୁଣା ସରିଗଲା, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଓଦା ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଧାନ ବୁଣା ସରିବାରେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଓଦା ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଗଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ପବନ, ବର୍ଷା ଝିପିରି ଝିପିରି ପକାଇଲାଣି। ଯେଉଁ ପଥର ଦିଶୁଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ଭୁଇଁ ଭୁଇଁ ଧାନ ଉପରକୁ କଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲୁ। ତ ସରିଗଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ।